Chers amis de KTO, bienvenue ici à Rome. Nous nous retrouvons dans la salle Paul VI avec une assemblée très nombreuse qui est venue écouter la catéchèse du pape François qui va prononcer son discours d'ici quelques minutes. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con La il paix tuo soit avec vous. spirito. Dal libro della Genesi. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva Le fatto. septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Parola Il di se Dio. reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il en fit un jour sacré parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. On the seventh day, God finished his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. So God blessed the seventh day and hallowed it, because on it God rested from all his work which he had done in creation. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Genesis. Am 7. Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am 7. Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Génesis. Dios, habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda obra que Dios había hecho cuando creó. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. Concluída no sétimo dia toda a obra que tinha feito, Deus repousou no sétimo dia de todo o trabalho por ele realizado. Deus abençoou o sétimo dia e santificou-o, visto ter sido nesse dia que ele repousou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. قراءة من سفر التكوين. وانتهى الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من كل عمله الذي عمله خالقا. كلام الرب. Z Księgi Rodzaju. Gdy Bóg ukończył w dniu 6 swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 7 po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów 7 dzień i uczynił go świętym. W
tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi apriamo un piccolo percorso di riflessione su tre dimensioni. Aujourd'hui, nous avons un petit parcours de réflexion sur trois dimensions qui rythment la vie familiale. La festa, la fête, il lavoro le travail e la preghiera. et la prière. Incominciamo dalla festa. Commençons par la fête. Oggi parleremo della festa. Aujourd'hui, nous parlerons de la E fête. diciamo subito che la festa è un'invenzione di Dio. Tout d'abord, la fête est une invention de Dieu. Ricordiamo la conclusione del racconto della creazione. Rappelons-nous de la conclusion du récit de la création dans le livre de la Genèse. Dio nel settimo giorno portò a compimento Au septième jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dio benedisse il settimo giorno. Dieu bénit le septième jour. Il en fit un jour sacré parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création accomplie. Dieu lui-même nous enseigne l'importance de dédier un temps pour contempler et de se réjouir avec le produit du travail bien fait. Je parle du travail naturellement, non seulement dans le sens du métier ou d'une profession, mais dans le sens le plus ample. Il s'agit de chaque action que nous, hommes et femmes, pouvons collaborer lorsque nous collaborons à l'œuvre créatrice de Dieu. Donc la fête ne correspond pas à la paresse de celui qui reste dans son lit ou à la fuite scandaleuse dans l'ébriété. La festa è anzitutto uno sguardo amorevole. La fête est avant tout un regard amoureux et reconnaissant du travail bien fait. Festeggiamo un lavoro. Anche voi, novelli sposi, state festeggiando il lavoro di un bel tempo di fidanzamento. Et vous, les jeunes époux, vous êtes aussi en train de fêter tout le travail, tout le temps de préparation avec les fiançailles. Il est temps, la fête est le temps pour regarder ses fils ou ses neveux qui grandissent et de penser comme cela est beau. C'est le temps aussi pour regarder notre maison, nos amis, ceux que nous accueillons, la communauté qui nous est proche et de penser comme cela est bon. C'est ainsi que Dieu a fait et il agit continuellement ainsi, parce que Dieu crée toujours, même en ce moment. Il peut arriver qu'une fête arrive dans des circonstances douloureuses et nous célébrons quand même ces fêtes de façon difficile. Eh bien, même dans ces cas-là, nous demandons à Dieu la force de ne pas vider de sens la fête vécue difficilement. Vous, parents, vous savez bien cela, papa et maman. Combien de fois, par amour de vos enfants, vous êtes capables de mettre de côté vos désagréments pour leur laisser vivre bien cette fête et pour qu'ils goûtent le bon sens de la vie. Il y a tant d'amour en cela. Même dans l'ambiance du travail, quelquefois, sans abandonner les devoirs d'État, nous savons laisser passer quelques étincelles de fête,
un anniversaire, un mariage, une nouvelle naissance, comme aussi un congé ou une nouvelle arrivée. Il est important de faire la fête. Ce sont des moments de familiarité dans l'engrenage de la machine productive. Cela nous fait du bien. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti. Mais le vrai temps de la fête suspend le travail professionnel et il est sacré parce qu'il rappelle à l'homme et à la femme qu'ils sont faits à l'image de Dieu, lequel n'est pas esclave du travail mais Seigneur. Et donc, nous ne devons jamais être esclaves du travail, mais les seigneurs du travail. C'est un commandement pour cela, un commandement qui regarde tous, qui n'exclut personne. Toutefois, nous savons qu'il y a des millions d'hommes et de femmes, et même des enfants qui sont esclaves du travail. Ils sont esclaves du travail et cela est contre Dieu et contre la dignité de la personne humaine. L'obsession du profit économique et de l'efficacité de la technique donnent un risque au rythme humain de la vie. Ce sont des rythmes humains. Le temps du repos, surtout celui de dimanche, nous est destiné pour que nous puissions jouir de ce, non pas de ce qui se produit et de ce qui se consomme, et non plus, nous ne devons pas passer notre temps à acheter des choses et à vendre. Nous voyons que l'idéologie du profit et de la consommation dérobe notre temps pour faire la fête. Bien souvent, la fête est réduite comme une affaire, comme un moyen de faire de l'argent ou de le dépenser. Mais est-ce que c'est pour cela que nous travaillons ? Le danger de la consommation qui entraîne la dépréciation est un virus qui nous fait retrouver à la fin nous nous retrouvons plus fatigués qu'avant. L'Eucaristia domenicale porta alla festa tutta la grazia di Gesù Cristo. La sua presenza, il suo amore, il suo sacrificio. Ne pas bien faire la fête nuit au travail et finit par consumer la vie. Une fête mal faite fait beaucoup de victimes, souvent auprès des jeunes. Anche la sofferenza e la morte, tutto viene trasfigurato dalla grazia di Cristo. Enfin, le temps de la fête est sacré parce que Dieu habite le monde de façon spéciale. L'Eucharistie dominicale nous porte à la fête où tout est grâce en Jésus-Christ. Sa présence, son amour, son sacrifice, sa présence dans la communauté, le fait qu'il soit entre nous. Ainsi, chaque réalité reçoit son sens plein. Le travail, la famille, la joie et les fatigues de chaque jour, même la souffrance et la mort. Tout vient transfigurer par la grâce du Christ. Ci appare come un capolavoro di semplicità. La famille est dotée d'une compétence extraordinaire pour comprendre et diriger l'authentique valeur du temps de la fête, en particulier celui du dimanche. La famille, si nous regardons la famille avec les yeux de la foi, nous pourrons améliorer et vivre nos fatigues de façon plus facile. Ainsi, la fête est un cadeau précieux de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a fait à la famille humaine.
Alors, ne le gâchons pas. Frère Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ouvrons une réflexion sur 3 dimensions qui rythment la vie familiale: la fête, le travail, la prière. Commençons par la fête. Elle est avant tout un regard aimant et reconnaissant sur le travail bien fait. Il peut arriver qu'une fête arrive dans des circonstances difficiles ou douloureuses. Dans ces cas, demandons à Dieu la force de ne pas la vider complètement de son sens. Le vrai temps de la fête suspend le travail professionnel. Il est sacré parce qu'il nous rappelle que nous sommes faits à l'image de Dieu, qui n'est pas esclave du travail, mais Seigneur. Et donc, nous aussi, nous ne devons jamais être des esclaves du travail. Par contre, nous savons qu'il y a des millions d'hommes et de femmes, et même d'enfants, qui sont esclaves du travail. Cela va contre Dieu, contre la dignité de la personne. Le temps du repos, surtout dominical, nous est donné pour que nous puissions jouir de ce qui ne s'achète pas et ne se vend pas. Or, nous voyons que l'idéologie du profit veut aussi manger la fête. Le temps de la fête est sacré parce que Dieu l'habite de manière spéciale. L'Eucharistie lui apporte toute la grâce de Jésus-Christ et toute réalité reçoit ainsi son plein sens. La famille est dotée d'une compétence extraordinaire pour comprendre et soutenir l'authentique valeur du temps de la fête, qui est un cadeau précieux que Dieu fait à la famille humaine. Ne l'abîmons pas. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri dell'associazione Claire Amitié, con Monsignor Yves Paternotte e la Gioventù Francescana di Bitche. Il vostro soggiorno a Roma sia per tutti l'occasione di riscoprire in famiglia il vero senso della festa. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: chers amis de langue française, je suis heureux de vous saluer, particulièrement les membres de l'association Claire Amitié, avec Monseigneur Yves Paternotte et la jeunesse franciscaine de Bitche. Que votre séjour à Rome soit pour tous l'occasion de redécouvrir en famille le vrai sens de la fête. Que Dieu vous bénisse. Le Très Saint-Père va maintenant s'adresser aux pèlerins en langue anglaise. Most Holy Father,
The English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. We begin now a series of catecheses on 3 facets of family life: celebration, work, and prayer. Let us turn first to celebrations, which, as we see from the story of creation, are the invention of God, who on the 7th day rested from his work. It is God himself who teaches us the importance of dedicating time to contemplating and enjoying the fruits of our labors, not only in our employment or profession, but through every action by which we as men and women cooperate in God's creative work, even in times of difficulty. In the workplace, too, we celebrate a birthday, a marriage, a celebration, a new baby, a farewell or a welcome. True moments of celebration make us pause from our work because they remind us that we are made in the image and likeness of God, who is not a slave to work, but the Lord of work. And so we must never be slaves to work, but rather its masters. Yet we know that millions of men and women, even children, are slaves to work. The obsession with economic profit and technical efficiency puts the human rhythms of life at risk. Moments of rest, especially on Sunday, are sacred because in them we find God. The Sunday Eucharist brings to our celebrations every grace of Jesus Christ, his presence, his love, and his sacrifice, his forming us into a community, and his way of being with us. Everything is transfigured by his grace: work, family, the joys and trials of each day, even our sufferings and death. May we always recognize the family as the privileged place to understand, guide, and sustain the gifts which arise from our celebrations, especially the Sunday Eucharist. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Malta, Zimbabwe, Filippine e Trinidad e Tobago. Le vostre famiglie celebrino tutti i giorni l'amore e la misericordia del Signore e siano un segno della sua presenza costante nel mondo. Dio vi benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from Malta, Zimbabwe, the Philippines, and Trinidad and Tobago. May your families celebrate daily the Lord's love and mercy and be a sign of his abiding presence in the world. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Nous allons entendre maintenant en allemand la synthèse de ce que vient de dire le Pape. Das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder.
Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, ein Aspekt, der den Rhythmus des Lebens in der Familie besonders bestimmt, ist das Fest. Der Festtag ist eine Erfindung Gottes, wie wir es schon im ersten Schöpfungsbericht hören. Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Der Herr selbst lehrt uns, wie wichtig es ist, eine Zeit dafür zu widmen, das Werk der Arbeit zu betrachten und zu genießen, liebevoll und dankbar auf die Familie, Kinder und Freunde zu schauen, auf das Haus und die Gemeinschaft, die uns umgibt. Die echte Zeit des Festes unterbricht die berufliche Arbeit. Sie ist heilig und erinnert uns daran, dass wir nach dem Abbild Gottes geschaffen sind. Wir dürfen keine Sklaven der Arbeit sein. Die Profitbesessenheit und Leistungsorientierung gefährden heute oft den Rhythmus des menschlichen Lebens. Die Zeit der Erholung, vor allem am Sonntag, dient unserem Wohl. Sie darf ihrerseits nicht durch die Ideologie des Konsums zu einem Geschäft verkommen, sodass uns der Drang zu konsumieren am Ende müder zurücklässt als vorher. Die Zeit des Festes ist heilig, weil in ihr Gott auf besondere Weise wohnt. Der Sonntag und die Feste stehen unter dem Zeichen der Eucharistie, der Gegenwart Christi in unserer Gemeinschaft. Von ihm her erhält alles im Leben seinen vollen Sinn. Die Familie besitzt eine besondere Kompetenz, den echten Wert des Feierns und des Sonntags zu verstehen und aufrechtzuerhalten. Der Sonntag ist ein kostbares Geschenk Gottes an die Menschen. Wir dürfen ihn nicht kaputt machen. Un affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca presenti a questa udienza. Impegniamoci a vivere bene la domenica e le feste nelle nostre famiglie per intensificare la comunione tra noi e con il Signore. Vi auguro buone vacanze e un buon soggiorno a Roma. Di cuore vi benedico tutti. Sehr herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, die an dieser Audienz teilnehmen. Tun wir alles, um den Sonntag und die Feiertage in unseren Familien gut zu leben und so die Gemeinschaft unter uns und mit dem Herrn zu vertiefen. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub und einen guten Aufenthalt in Rom. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Nous allons avoir maintenant la synthèse de ce que vient dire le pape Al final de la en audiencia espagnol. se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, abrimos hoy una serie de reflexiones sobre 3 facetas que marcan la vida familiar: la fiesta, el trabajo y la oración. Comenzamos por la fiesta, que es un invento de Dios. El libro del Génesis nos dice que al final de la creación, Dios contempló y gozó de su vida. Dios nos enseña que festejar no es conseguir evadirse o dejarse vencer por la pereza, sino volver nuestra mirada hacia el fruto de nuestro esfuerzo con gratitud y con benevolencia. También nosotros podemos mirar a nuestros hijos que crecen, el hogar que hemos construido y pensar, qué hermoso, es Dios que lo ha hecho posible, que sigue creando también hoy, y hacer fiesta. El mandamiento divino de cesar en nuestras tareas cotidianas
nos recuerda también que el hombre, como imagen de Dios, es Señor y no esclavo del trabajo. Nos pide liberarnos de la obsesión por el beneficio económico que ataca los ritmos humanos de la vida y niega al hombre el tiempo para lo realmente importante. Desterremos esa idea de fiesta centrada en el consumo y en el desenfreno y recuperemos su valor sagrado, viéndola como un tiempo privilegiado en el que podemos encontrarnos con Dios y con el hermano. Un tiempo maravilloso que podemos vivir en la familia, incluso en las dificultades. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular, a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor nos conceda a todos vivir el tiempo del descanso, las fiestas, la celebración del domingo, con los ojos de la fe, como un precioso regalo que ilumina nuestra vida familiar. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Nous allons attendre maintenant la synthèse de ce que vient de dire le pape en Cantaremos portugais. o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A festa é uma das dimensões que marcam o ritmo da vida familiar. É uma invenção de Deus. O relato da criação no Gênesis fala que Deus repousou no sétimo dia. Assim aprendemos que é preciso dedicar um tempo para contemplar e regozijar-se com o trabalho bem feito. A festa, portanto, não é sinônimo de preguiça, mas tempo de dirigir um olhar amoroso e agradecido a tantas realidades que nos circundam. Os filhos, os netos, a nossa casa, os amigos, a nossa comunidade. A festa também possui uma dimensão sagrada. É um mandamento que tem por fim lembrar ao homem que ele foi criado à imagem de Deus e que ele é senhor do trabalho, não seu escravo. Por isso, a obsessão pelo lucro, que torna tantas pessoas escravas do trabalho, é algo contrário à dignidade humana, bem como a ganância que leva a querer transformar o descanso num negócio para ganhar dinheiro. Acima de tudo, a festa é o tempo do encontro com Deus. Na Eucaristia Dominical, Jesus dá-nos a sua presença, o seu amor, o seu sacrifício, transfigurando todas as realidades, a começar pela própria vida familiar. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Siete chiamati ad essere testimoni del Vangelo nel mondo, trasfigurati dalla gioia e dalla grazia misericordiosa che Gesù ci dona ogni domenica nella Santa Messa. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa. Sois chamados a ser testemunhas do Evangelho no mundo,
transfigurados pela alegria e pela graça misericordiosa que Jesus nos dá a cada domingo na Santa Missa. Desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. Nous allons entendre maintenant la في traduction نهاية هذه المقابلة du message العامة du pape سنرتل en معا arabe. صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نفتتح اليوم مسيرة تأمل صغيرة حول أبعاد ثلاثة تطبع إن صح التعبير نمط الحياة العائلية: العيد والعمل والصلاة. نبدأ بالعيد ونقول فورا إن العيد هو ابتكار من الله، فالله نفسه يعلمنا أهمية تكريس وقت للتأمل والتنعم بما تم فعله بشكل جيد في العمل. فالعيد إذن ليس كسل الاسترخاء على الكنبة أو فرصة للترفيه السخيف. العيد هو أولا نظرة محبة وامتنان إلى العمل الذي تم القيام به بشكل جيد. إنه وقت النظر إلى الأبناء أو الأحفاد الذين ينمون، ووقت النظر إلى بيتنا والأصدقاء الذين نستقبلهم والجماعة التي تحيط بنا، والتفكير بكم هو حسن هذا الأمر. هكذا فعل الله وهكذا يفعل باستمرار، لأن الله يخلق على الدوام حتى في هذه اللحظة. قد يأتي عيد ما في أوضاع صعبة أو أليمة ويحتفل به ربما بغصة، ولكن وحتى في هذه الحالات نطلب من الله القوة لئلا نفرغه من معناه، وأنتم الآباء والأمهات تعرفون هذا الأمر جيدا. حتى في بيئة العمل أحيانا وبدون التنقيص من الواجبات نعرف كيف نسرب القليل من تألق العيد. إنه أمر مهم، وهذه لحظات ألفة في عمل آلة الإنتاج وهي تفيدنا. وختاما، إن وقت العيد هو مقدس لأن الله يسكن فيه بشكل مميز، والإفخارستية في يوم الأحد تحمل إلى العيد نعمة يسوع المسيح بأكملها، حضوره ومحبته وتضحيته، فيجعلنا جماعة ويقيم معنا. وهكذا ينال كل شيء معناه الكامل: العمل والعائلة، الفرح والتعب اليومي، حتى الألم والموت، كل شيء يتحول بفضل نعمة المسيح. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti di Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, l'uomo in quanto immagine di Dio è chiamato anche al riposo e alla festa. E per noi cristiani il giorno di festa è la domenica, giorno del Signore. Care famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra epoca, non perdete il senso del giorno del Signore. È come l'oasi in cui fermarsi per assaporare la gioia dell'incontro e dissetare la nostra sete di Dio. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله مدعو أيضا للراحة والعيد. ويوم العيد بالنسبة لنا نحن المسيحيين هو يوم الأحد، يوم الرب. أيتها العائلات العزيزة، حتى في أنماط زمننا السريعة لا تفقدوا معنى يوم الرب. إنه كواحة نتوقف فيها لنتذوق فرح اللقاء ونروي عطشنا لله. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji
Pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Nous allons entendre maintenant la Na synthèse zakończenie du audiencji discours du zaśpiewamy pape wspólnie en modlitwę langue Ojcze Nasz polonaise. po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, przyjaciół, osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z katechezy. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dziś mały cykl refleksji o 3 wymiarach, które wyznaczają rytm życia rodzinnego. Święto, praca, modlitwa. Sam Bóg jest pomysłodawcą świętowania. Czytamy w opisie stworzenia: a gdy Bóg ukończył w dniu 6 swe dzieło, pobłogosławił ów 7 dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Sam Bóg uczy nas poświęcenia czasu na kontemplację i cieszenie się tym, co zostało dobrze wykonane w pracy. Święto to nade wszystko wdzięczne spojrzenie na owoce pracy. To również czas, aby ucieszyć się rodziną, dziećmi lub wnukami, które dorastają, by spojrzeć na nasz dom, przyjaciół, otaczającą nas wspólnotę i pomyśleć, jakie to dobre i piękne. Bóg tak uczynił i nieustannie tak czyni. Prawdziwy czas świętowania wstrzymuje pracę zawodową i jest święty, ponieważ przypomina nam, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który nie jest niewolnikiem pracy, ale jej Panem. Istnieje w tej dziedzinie przykazanie, które dotyczy wszystkich bez wyjątku. Wreszcie jest to czas święty, ponieważ Bóg w nim przebywa w sposób szczególny. Niedzielna Eucharystia sprowadza na święto całą łaskę Jezusa Chrystusa, Jego obecność, Jego miłość, Jego ofiarę, Jego tworzenie z nas wspólnoty, Jego przebywanie z nami. W ten sposób wszystko otrzymuje pełny swój sens. Praca, rodzina, radości i trudy każdego dnia, nawet cierpienie i śmierć. Wszystko jest przemienione łaską Chrystusa. Saluto i pellegrini polacchi. Sabato celebreremo la solennità dell'Assunzione della Madre di Dio. In questa occasione numerosi fedeli polacchi, accompagnati dai loro sacerdoti religiosi e religiose, si recano a piedi di pellegrinaggio al santuario di Jasna Góra per rendere omaggio a Maria e chiedere la sua intercessione per diverse intenzioni che ognuno porta nel cuore. Mi unisco a quei pellegrini e a voi, qui presenti, nella preghiera per voi e per le vostre famiglie. Pregate anche per me. Dio vi benedica tutti. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sobotę będziemy obchodzili uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej. Z tej okazji liczni polscy wierni w towarzystwie ich kapłanów, zakonników i zakonnic udają się na pieszą pielgrzymkę do jasnogórskiego sanktuarium, aby oddać cześć Maryi i modlić się o wstawiennictwo w różnych intencjach, jakie każdy niesie w swoim sercu. Jednoczę się z tymi pielgrzymami i z wami tu obecnymi w modlitwie za was i za wasze rodziny. Módlcie się również za mnie. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Padre Santo, con animo gioioso e riconoscente, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico.
Ce sont les Questo nostro Italiens maintenant incontro qui si s'adressent concluderà au col Papa. canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione Nous allons apostolica prier le Notre che Père stende a en tutte le latin et persone ensuite care, in le modo Très Saint-Père speciale ai bénira bambini, chacun d'entre vous. ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto con affetto voi, suore di Santa Marta, che celebrate il capitolo generale. Je salue cordialement et souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue italienne. En particulier, je vous salue avec affection, vous les sœurs de Sainte Marthe, qui célébrez le chapitre général. Et je vous exhorte à poursuivre avec joie l'engagement de servir Jésus dans les frères, particulièrement ceux qui ont le plus besoin de votre aide. Je vous invite aussi à imiter votre fondateur, le bienheureux Thomas Reggio, qui aimait répéter « La charité donne des ailes aux pieds, alors volez là où l'indigence des plus pauvres vous le demande. » Je salue aussi les participants du campus international développé par l'œuvre de la jeunesse, Giorgio La Pira, et ceux qui font partie et qui participent à la rencontre éthique et démocratie. J'ai une pensée particulière à celles qui participent au chapitre des sœurs de la Madone du Divin Amour. Sur vous tous, j'invoque l'abondance des dons de l'Esprit Saint pour un renouvellement de la ferveur spirituelle et apostolique. Je salue cordialement les jeunes, les malades et les nouveaux mariés. Nous avons célébré hier la mémoire de Sainte Claire d'Assise, modèle lumineux de jeunesse qui a su vivre avec courage et générosité son adhésion au Christ. Imitez son exemple, particulièrement vous, chers jeunes garçons et jeunes filles, pour que vous puissiez, comme elle, répondre fidèlement à l'appel du Seigneur. Je vous encourage, chers malades, à vous unir chaque jour à Jésus souffrant en portant dans la foi votre croix pour le salut de tous les hommes. Et vous, chers nouveaux mariés, soyez dans votre famille des apôtres de l'Évangile de l'amour. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Très bien.
Eh bien, je pense que nous avons terminé l'audience générale. Nous nous retrouvons en direct de KTO à Rome samedi prochain pour l'Angélus en ce jour de l'Assomption. Je vous souhaite une très bonne continuation sur KTO.